हेलो नमस्कार मु आपन स्वागत करछि मोर आ गुटे नुआ ब्लॉग को हल्का पबीर हल्का कथा और हल्का एबे निदर सोई को उठिले एबे देखि परथिबे एबे समय हेछि 11टा काली रात्रि ये पबजी खेली चंदी प्रबल आउ आज उठिले दिन 11टा रे तो एबे प्लान होछि ब्रेड आमलेट आमे खाइबा तो सब उठिले पबजी वाला एबे गले दांत हसिया पाई आउ मास्टर भितर अछंती पबजी मास्टर ये तो साइड हीरो आउ मास्टर सेफ भी आसीबे आउ बनेबे ब्रेड आमलेट देखि पारथुबे आपण माने अब हम गैस देखे दे ओके पुणी देखा हबो जम्मा भी स्किप करिवेनी देखि चलंत वीडियो आगु कोन अछि देखि पारथुबे पबजी वाला सब आज शोईथिले तळे आ बेड थाई कि भी समस्त आज शोईथिले तळे देखंतु हमर लैपटॉप पड़छि काले चार्जर बसछि चार्ज सब मोबाइल काले पबजी वाला खेली 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 थके दैछंती सेतमे सब शोईछंती एबे मोबाइल वाला आ एठी तो हल्का बसछंती आ ये हेले सत्यजित गिरी आ पबजी कर मास्टर हैला अंकल वाला पे हमें पाउच थंबनेल अंकल जो ये भलो थंबनेल भी बनाती ये डिजिटल मार्केटिंग रो माने मास्टर आ कोन कहबे हल्का 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 खाई खाला पर जा कहबे आ क्या पूरा ब्रेड आमलेट हल्का पूरा खाई वगैरह पेटे पेटे खाइला पूरा व्यूअर्स माने कोन कहबे व्यूअर्स माने एपी कहबे सकाळ आराम से खाई पी बंचा आगो तापर हम वीडियो देखबो आ वीडियो शेष जा देखंतु हम नुआ नुआ खाद्य आज बनेबा नुआ खाद्य हम खाइबा यदि वीडियो क्या भल लगे गोटे लाइक करके जिबे गोटे कमेंट करके जिबे आ भूलिबे नहीं आगे आपन करू नांती गोटे सब्सक्राइब निहाती करके ही जिबे दया करी मैं रिक्वेस्ट करी आज सकाळ कर मु दांत असने पूजा आपन न करे मु कोन करबे देखि परदे खाली आम रूम नुए मु देखौ जी रोंदो बहुत रूम रे पिला खाली पबजी खेली सुधा कंदु ये हेले देवाशीष अगस्ती से हमर सत्यजित गिरिबा बोले एस मास्टर रे पबजी रे ये टिक्की तले अच्छे टिक्की तले कि भल खेलती आ गोटे देखुए पिला राति 2टा पर्यंत पबजी खेल शुई देखुए किंतु गोटे भी चिकेन कहीं भी पाइले मैं बहुत खराब लगे गोटे मैच खेले फास्ट रु मरीजे मागे आमको दियो रिवाइव दियो किए तुम रिवाइव दब देखु ए तार भाई जानू पूरा चमकुची ता जानू पूरा चमकी चमकी फाटी जीव आज ये देखु सी पूरा पबजी खेली शुई आदि अंडा आमलेट खाइबे उठंतु आज्ञा ये देखिथे ये सत्य आम टिके तले टिके हल्का तले भल खेल छुआ सब आमर जी थिले पबजी रति शिखेबार माने ओनर सी ताराकांत दास महापात्र सी मैंने भल पिला सी सका सका उठिकी पाठ पढ़ा लगे देख पाठ पढ़ा लगे भल पिला ताराकांत दास महापात्र आम मिट्टू कहीं मिट्टू को देखे दवा देखु मिट्टू मिट्टू आ बांठू आम से फेरी जा से पुल्ला लोक पाक सरोज बारिक सरोज बारिक सकाल सकाल किसी दांतना कसी खाइबा को आशा कर ए उठ खाइबा जदी ब्रेड आमलेट उठ 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 कैमरा बंद ना कैमरा बंद है बा कैमरा सब बंद है सरोज तुम आस खाइबा ब्रेड आमलेट आम ए फेरी जा से आमर नुंगुरा रूम को बंद कर ये हेले मास्टर सेफ सत्यजित गिरी और साइड पार्टनर आसिस्टांट देवाशीष अगस्ती आर हेल्पर ये हेले मास्टर से हेल्पर माने गाँव भी गाँव भी सेमती आसे हेल्पर काम करके लगी पेज लगी सरोज बाबू आम सहित मिशुनी सरोज ए तार माने से जो पाले गर्ल मान सहित नुहे कि रोमांस करुच्ची बेले बेले आम से जाऊँगी चाह पीवाई सरोज बाबू आम सहित मिशुनी आ सरोज बाबू आम आम माने आम सागर से मिशुना तार तार दरकार पाले झील
ଆଉ ଶୁଭମ ଜେନା ତାଙ୍କର ଭାଇ ଆରେ ଆରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଏଠି ରୁମ୍ରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଉପରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତା କଥା କହନା। ଆମର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆମର ବହୁତ କାମ ଦେଇଦେଉଛି ନାଇଁ ମ୍ୟାଗି ଫ୍ୟାଗି କଲାବେଳେ ଛୋଟିଆ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବହୁତ କାମ ଦେଇଦେଉଛି। ୟାକୁ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଶେରଗଡ଼ ପାଖରେ ଯାହାକୁ କିଛି ହେଲ୍ପର କାମ ଦରକାର ଥିବ ଆଙ୍କେ କଲ୍ କରିବେ। ଆଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 8908 ନା କହିବିନି ଖରାପ ହେବେ। ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଭଲ 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 ହେଲ୍ପରଟା। ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ସତ୍ୟଜିତ ଗିରି। ଭାଇ ତମ ଘର କେଉଁଠି? ମୟୂରଭଞ୍ଜ। କେନ୍ତା ଅଛ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କର। ମାଉଁସ ସହିତ ମୁଢ଼ି ଝୋଳ ବାସ୍ କଙ୍କଡ଼ା ଖୋଜିବ ବାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିଛେ ସରି ବ୍ରେଡ୍ ଆମଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଇଏ ଦିଅ କ'ଣ ହେଲା ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା ପୁଛା ଖଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ। ନାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ଦେବି ତମକୁ ଖାଇବା ତମେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠୁ ଖୋଲିବାକୁ ଖୋଲା ନା କଣ ଆଉ ତ ନାହିଁ ଭଲ ହେଲ୍ପରଟା ତୁ ତ ଭଲ ହେଲ୍ପର ଗୋଟେ ତୁ କାହିଁକି ତୁ ଆମର ତୋ ବିନା ସବୁ କାମ ଅଧୁରା ଜାଣିଛୁ ତ ତୁ ନାଇଁ ଶେରଗଡ଼ ଉପରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଥର ଯାଇଛି ଦେବାଶିଷ तुम लोग यार अच्छा यहाँ पे फासु हो रहा है ମୁଁ ଆରେ ଶେରଗଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଯେତେ ଥର ପଚାରିଛି ଦେବାଶିଷ ଅଭୟ ଦେଖିଏ ନା ହେଲ୍ପର କୋଉ ହେଲ୍ପର ନା ଅଣ୍ଡା କାଟିବା ପିଆଜ କାଟିବା ଝୋଳ କରିବା ওই কাম କରିଛି ଜାনো ଆଶା କରୁଛି ତ ଛୁଆଟା ଭିତରେ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ କାଟି ଦିଅ ପକେଇ ଦିଅ ଧରିଛି କାଟ पूरा काम खाएंगे ରଖା दोगुना घर खाइब केचप साइड लगी तुम देखी तुम केचप तुम केचप खइदेबी कहो ना बाय तुम खइदेबी कहो तुम उठी आस तुम खइदे तुमको यारे तू शुक्र बेले खाइ ନା तमे बोल ना खाइला ओहो भारी चाला करे देह पाए तुम हानि आई भाई कि छुआ रे छोड़ी जाना था ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଦେ पवित्र बात ताला के दिला हला कोइला से कुटा अंडा दिखा दी वो खाए ହାଲକା ଦିନ ନେଇକି ଦଉଥିଲା ମାତ୍ର अंडा खोली ना बाबू आमे दुटा ब्रेड है फुल ही दे खाली ब्रेड कौन बोला ବ୍ରେଡଟା ମୋଟା ସମସ୍ତ ହାତ ରହୁଛି ଖାଇ ସରକାର ଖାଇବା ହିଁ ରହୁନି ଗାଁ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ମୋଟା ତ କାଢୁ ନଉଛି बहुत देर भितर दे कितनी आते थे
ବାଇଟ୍ ଦିଅ ତମେ ସେୟାର କରିଦେଲେ କ'ଣ କର ତମେ ଆଗରୁ କାହା ପାଖରେ କାମ ଶିଖିଛ ଏଇ ସବୁ କାମ ତମେ କାହା ପାଖରେ ଶିଖିଛ ଏ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଳେଇବା ପିଆଜ କାଟିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଫାଳୁ କାଟିବା ଯେଉଁ ହେଲ୍ପର କାମ ସେ ତ ଆମର ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ସତ୍ୟ ବାବୁ ତ ତମେ କିଏ ତମେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପର କାମ କେଉଁଠି ଶିଖିଲ କେଉଁଠୁ ରହିଲେ ଶିଖେଇଛ ନା କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡ ବ୍ରେଡ଼ ଆମେ ହାତରେ ଦେଇଛୁ ହାତର ବ୍ରେଡ଼ ଦେଖିଦେବୁ ପାଉନି ଜଷ୍ଟ ଦବା ପରେ ହାତର ଖାଇବା ରହୁନାହିଁ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସବୁ କାଙ୍ଗାଳିଆ ସବୁ ଖାଇ ହେଉଛି ସେ ଅଣ୍ଡା ଯେ ନାଗିଲା ଗୋଟେ ଚୁପା ତାକୁ ବି ଖାଇଗଲା କିଛି ବୁଝୁନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୁଆଟିକୁ ତମେ ଭାରି ପସନ୍ଦ କର ଛୁଆଟି ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦେଖୁନ ସେ ତା କାମରେ ପିଆଜ କାଟିବା ଅଣ୍ଡା ଗୁଳେଇବା ଲୁଣ ଆରେ ଅଣ୍ଡାରେ ଲୁଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଚାଖିକି କହିବା ଦେଖିଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟୁ କରିଦେବା ଟୁ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଷା ଟୁ କରିଦେବା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବାବୁ ଭାରି ଚାଲାକ ସତ୍ୟ ବାବୁ ଆମକୁ ଦଉଛି ନେଇକି ଶୁଖିଲା ବେଳେ ନିଜେ ଖାଇବେ ପଳ ବ୍ରେଡ଼ ପଳ ବ୍ରେଡ଼ ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମାପ୍ତ ଜଣାଉଛି ସେଇ ହାଲକା ପପି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ହାଲକା ପପି ନେଇକି ଆସିବ କିଛି ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆସିବ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେଇ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।